السلام عليكم. الوغ ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشوفوا واحد ليكزارسيس بارمي لي زيكزارسيس ديال الامتحان الوطني دي زيكزامان ناسيونال. هنا غناخذوا لان كما شفنا كتكون لا بارتي الاولى كونسيرنون لي كيو سموه ريسيزيسيون دي كونيسونس. دابا غنشوفوا لي زيكزارسيس ديال لا بارتي نيميرو 2 ريزونمون سيونتيفيك اي كومونيكاسيون ايكريت اي غرافيك. هنا غنشوفوا ريزونمون سيونتيفيك ديما بطبيعه الحال في لو كا ديال ليتيزاسيون دو لا ماتيور اورغانيك اي انورغانيك الحاله ديال البوليسيون ديال التلوث. الوغ نشوفوا ليكزارسيس اللي عندنا هنا. الوغ فوالا ليكزارسيس هنا فوالا pour étudier l'impact de l'utilisation de la matière organique par l'homme sur la santé et l'environnement, on propose d'exploiter les données suivantes. La consommation massive des combustibles fossiles comme source d'énergie est responsable de l'épuisement de ces ressources et des changements climatiques de l'émission des gaz à effet de serre, etc. Alors en tout cas, l'exercice راه حاولت نلوح لكم في هذه لاباج هذه كله باقا باج اخرى غير باش تشوفوا الشكل ديال ليكزارسيس كيفاش داير. مي انا غنطريطيه بطبيعه الحال مورسو باغ مورسو، يعني جوج بجوج غنطريطي هاد ليكزارسيس هذا. ودائما في لاباج فيسبوك بروف قلما اس في تي غتلقاو هذا سو فورم ديماج او بيان سو فورم دو بي دي اف غتلقاوني لايحو غنلوح تحت منه لا فيديو ان شاء الله. ندوزو هذه لا سويت ديال ليكزارسيس. فوالا الوغ نشوفوا لا بارتي الاولى دابا، لا بارتي الاولى دو سيتي باردون ديال هذا ليكزارسيس هذا. Pour étudier l'impact de l'utilisation de la matière organique par l'homme sur la santé et l'environnement, on propose d'exploiter les données suivantes. La consommation massive des combustibles fossiles comme source d'énergie est responsable de l'épuisement de ces ressources et des changements climatiques dus à l'émission des gaz à effet de serre. Le document 1 représente l'évolution de la quantité de CO2 ppm dans l'atmosphère et la température moyenne des globes terrestres depuis 1860. On a comme quoi 1860 c'est le début de l'ère industrielle، يعني البداية ديال ديك الثورة الصناعية. هنا فين بدات لاندستري، هنا فين بدات الصناعة. Alors نرجعوا نشوفوا الدوكيومون اللي عطاونا. Alors concernant le document عندنا من دي 1860 بطبيعة الحال en fonction des temps عطاونا jusqu'à 1997. La température c'est هي هاد اللي بهاد لا كولور هادي هي اللي بالبلو. دونك هنا la variation de la température. mais CO2 هو هذا اللي عطاو لنا en noir. Alors هنا عندنا la quantité de CO2 1 ppm اللي نتي ديالها، وهنا عندنا بطبيعة الحال la température en degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on observe؟ يعني normalement avant voilà شحال كانت la température ديال الجلوب terrestre, la température moyenne des globes terrestres, mais dès le départ le début de l'ère industrielle la température غادي وكتطلع. Donc on observe une augmentation au niveau de la température des globes. Mais en même temps et en parallèle, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a une augmentation concernant aussi la quantité de CO2. Alors, dès l'ère industrielle et en fonction des temps, qu'est-ce qu'on observe? Il y a l'utilisation et l'exploitation des documents. Alors, on observe une augmentation simultanée de la température et de CO2 en fonction des temps. نجي نشوفوا شنو هي لا كيسيون، حيت لي دوني ديال الدوكيومون اللي ممكن انا نخرجوا من الدوكيومون هما هادو. لا كيسيون شنو طالبين منا؟ En exploitant les données du document 1, expliquer la relation entre la variation des CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température des globes terrestres. Donc déjà طالبين منا l'exploitation. Donc en exploitant les données du document 1, de l'exploitation هي هذه. C'est simple, on observe qu'en fonction des temps dès le début de l'ère industrielle, on observe une augmentation simultanée de CO2 et de la température des globes. من بعد طالبين منا expliquer la relation entre la variation des CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température des globes terrestres. وهنا دابا غيجي الدور ديال الكور
la compréhension ديال الكور ديالنا. Donc il fallait expliquer la relation qui existe entre la variation de CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température. La variation de CO2, ça veut dire qu'on a une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Alors, quelle est l'origine de l'augmentation de CO2 شنو السبب شنو la source شنو الأصل ديال هذه l'augmentation normalement de CO2 وبويسكو عندنا هنا بأن هذه لي دوني هذو اللي عندنا راه dès le début de l'ère industrielle, on sait bien que l'industrie est une source de CO2, avec les usines, etc. Alors, de source, donc il libère ou bien le rejet de CO2. Donc, la cause responsable de la libération de CO2, c'est l'industrie. Et on sait aussi que CO2 parmi les gaz à effet de serre, donc il les gaz à effet de serre qui amplifient l'effet de serre. حيت هنا l'effet de serre راه خصنا ما ننساوش راه ظاهره طبيعيه دونك il s'agit d'un phénomène naturel راه كاين mais l'amplification de l'effet de serre يعني التفاقم ديالها هو اللي مشكل اما باش تبقى نورمالمون خصها تكون هذيك ليفي de serre غير ما يكونش التفاقم ديالها هنا التفاقم اللي تسبب فيه بطبيعه الحال سي l'augmentation de la quantité de CO2 ici de l'industrie هذا الشيء اللي تسبب لنا في l'augmentation. ليفي de serre حنا تنعرفوا شنو تيكون في ليفي de serre كتكون واحد لا ريفراكسيون دي غايون انفراروج لان كتجي سو فورم ديال الخابيولي تتوصل للجلوب تيريستر كتدار لها ريفراكسيون كترجع هذيك لا كونتيتي اللي هي اون اكسي مي لقيتها فاش كتكون هذوك لي غاز ا افي دو سير بارمي نتروف لو سي او 2 تتعاود دار لا ريفراكسيون vers le globe ce qui augmente la température des globes terrestres donc le réchauffement climatique. Alors voilà la réponse. Là, on observe une augmentation simultanée de la concentration des CO2 et de la température des globes. هذه شنو هي؟ هذه هي l'exploitation. راه هما كيعطيوهم ليكم في الوطني اون غرا انا راني درتهم ماركور بالصفر. دونك هذه l'exploitation. شنو كنلاحظوا؟ Mais cette augmentation de CO2 due à l'activité humaine طبيعة الحال هي راجعة للأنشطة ديال الإنسان surtout l'industrie ou bien industrielle لأن هنا تلاحظوا بأن dès le début de l'ère industrielle هادشي علاش المعطيات ديال l'exercice نقراوهم كاملين مزيان entraîne une réfraction importante des rayons infrarouges dans l'atmosphère. ديك لا ريفراكسيون اللي كتعاود ترجع لتحت يعني حتى درت لا ريفراكسيون في لو globe terrestre كتعاود ترجع عاوتاني vers le globe terrestre. Donc, et par conséquent, une amplification de l'effet de serre entraînant un réchauffement climatique. Donc, l'amplification de l'effet de serre est le réchauffement climatique, ce qui explique l'augmentation de la température. La question numéro 2. هنا toujours la question numéro 2 عطاونا quelques documents surtout le document numéro 2 et le document numéro 3. نشوفوا شنو عندنا في هاد لي دو دوكيمون هاد. Alors des analyses effectuées dans la même région de Casablanca ont mis en évidence une augmentation de la concentration des gaz la concentration de gaz polluants et c'est de l'utilisation des combustibles الكومبيستيبل هي المحروقات هذوك المحروقات بطبيعة الحال حنا essentiellement on utilise هذوك اللي كنسموهم l'énergie fossile اللي كتعتمد على البترول خاصة et charbon. Donc l'utilisation de combustibles essentiellement le SO2. Donc parmi la production des gaz, mais parmi les gaz on a SO2. Donc la concentration dans l'air dépasse largement les normes en vigueur fixées à 100 microgrammes par mètre cube. Voilà donc on a le SO2 à cause de l'utilisation des combustibles, il a dépassé les normes, donc dans l'état de la pollution. Document numéro 3. Donc, document numéro 3, niveau de pollution, concentration de la fumée noire en microgrammes par mètre carré, taux d'augmentation des indices de la santé chez les enfants de plus de 5 ans. On a le niveau de la pollution qui doit se et en même temps, les infections qui tracent les enfants, surtout les enfants qui dépassent 5 ans. On a juste le niveau de la pollution. Passage du niveau 9 au niveau 22 et passage du niveau 9 au niveau 87.
يعني ملي كندوزو من 9 حتى 22 اولا ملي كندوزو من 9 حتى ل 87. هنا هاد الترم هادو حاولوا انهم ما يخربوش ليسونسيال. بالنسبه لنا شنو حنا هو ان في الحاله الاولى عندنا لا بوليسيون، في الحاله الثانيه زادت لا بوليسيون اكثر. هذا الشيء اللي خصني نفهموه انا من خلال هذا الطابلو، لان هذه الطابلو تيخلقوكم نتوما شي شويه. اشنا هما لي ديفيرون تيب دانفيكسيون اللي حاولوا انهم يركزوا عليهم، على لي جين ريسبيراتوار دونك دي بروبليم ريسبيراتوار، انفلاماسيون دي فوا ريسبيراتوار سيرتو هذاك الاس او 2 الى اتاك هذوك لو سيستيم ريسبيراتوار. عندنا انفيكسيون ريسبيراتوار كونجونكتيف، هذا واحد الميكوز اللي كيكون اوتور ديال لي زيو. انفيكسيون ليجير دي فوا ريسبيراتوار، انفيكسيون ايغي دي فوا ريسبيراتوار. لاحظوا بان هاد لا بوليسيون هذه الى اتاكي سيرتو لي فوا ريسبيراتوار اي لو سيستيم ريسبيراتوار. Mais qu'est-ce qu'on observe d'après هاد لي دوني هادو سيرتو لي دو نيفو ديال لا بوليسيون؟ تلاحظوا بان الجين ريسبيراتوار ملي كتكون نيفو 9 حتى ل 22 عندنا 2%. باغ كونطخ ملي كتطلع كتولي 9%. دونك من 2 حتى 6%، 1,4 jusqu'au 8,7%، etc. يعني à chaque fois que cette pollution, bien le niveau de pollution augmente, alors les infections et des problèmes au niveau de la santé, on a des problèmes, surtout des problèmes respiratoires. نشوفوا la question en se basant sur les données des documents 2 et 3 déterminer l'influence de ces polluants sur la population de la région étudiée. هنا الاشكال الكبير هذا هو السهل الممتنع. لا ريبونس راه سامبل، ولكن واش انت غطيح في هذا ريبونس؟ هذا هو الاشكال كيكون في هذوك لي زيكزارسيس ديال البوليسيون. هنا en se basant sur les données des documents 2 et 3 بطبيعة الحال d'après le document 2 on observe que cette zone est polluée puisque la quantité de SO2 a dépassé les normes, et d'après le document numéro 3 on observe que cette pollution, bien le changement du niveau de pollution entraîne des maladies ou bien cause des maladies au niveau de la santé. بطبيعة الحال surtout des maladies respiratoires. Donc déterminer l'influence de ces pollutions sur la population de la région étudiée. La population de la zone étudiée souffre de problèmes de santé. C'est ce qu'on observe d'après le document, qui réside dans l'augmentation des décès. L'augmentation des décès بمعنى غتزاد بطبيعة الحال النسبة ديال الوفيات etc. L'augmentation des taux des infections et des inflammations du système respiratoire. تزاد هذاك الطو الطو ديال لي انفيكسيون ديال لي مالادي qui sont voilà attachés au système respiratoire. هنا et de la conjonctive chez les enfants. هنا هذيك لا كونجكتيف قلنا هو داك العمش اللي تيكون هو سو فورم دو ميكو دو ميكوز ملي كيولي عمش حول العينين. سي بروبليم سون دي هنا ها شنو المشكل اللي كاين. الوغ شنو الاسباب؟ سي بروبليم سون دي ا لوغمونطاسيون دي نيفو دو بوليسيون دو لير باغ لا فومي نوار. كنرجع نتكلم على هذوك les causes de cette pollution, la fumée noire, et par l'augmentation des gaz issus de la combustion, certes SO2, responsable de l'inflammation des voies respiratoires. Alors voilà, la question. D'abord, la réponse est سهلة simple, mais l'élève تصعب عليه شوية باش انه يحاول يحدد هذوك لي دوكيومون ويربط لي دوني بيناتهم، وسيرتو في لا بوليسيون اللي كتكون ملي كتعلق له بحال هكا بعض لي مالادي مع لا بوليسيون اكسيتيرا. هنا la question numéro 3. La question numéro 3 elle est un peu simple, سهلة باينة. Donc face au défi énergétique, l'énergie, le Maroc doit sécuriser et diversifier son approvisionnement en énergie. Le tableau du document 4 représente la quantité de CO2 émise pour la production de 1 kW par heure d'énergie pour les différentes sources d'énergie utilisées. Donc عطاونا عندنا باش نديروا لا برودكسيون ديال 1 كيلو وات ديال الانرجي في الساعه، شحال غتخصنا ولا شحال ديال شحال لا ليبراسيون ديال CO2 من كل سورس دينيرجي. عندنا لي سورس دينيرجي اللي غادي نعتمدوا عليهم: شاربون، بترول، غاز ناتوريل، انرجي نوكليير، انرجي هيدروليك، انرجي سولير اي انرجي ايوليين. بطبيعه الحال هذوك سو سون دي انرجي رينوفلابل الاخرانيين.
l'énergie nucléaire تاهي ديجا شفناها الغاز ناتوريل هما لي غاز اللي تلقاو سوتيرين والبترول والشاربون راه هما l'énergie fossile. En utilisant les données des documents 4, déterminer les deux sources d'énergie à faible effet de serre qu'on peut utiliser au Maroc et préciser leurs inconvénients. هنا deux questions, toujours deux questions. Alors la question الأولى دائما voilà. Donc voilà la question الأولى. On utilise. Après, pardon, en utilisant cette utilisation des documents, déterminer, précise. L'utilisation des documents pour déterminer deux sources d'énergie à faible effet de serre, au moins qu'on a faible quantité de CO2 émis. Je connais moi, il y a l'énergie nucléaire ou l'énergie hydraulique. Donc, c'est simple, من طابلو كنجبدهم هما اللي كيعطونا faible émission de CO2. ولكن leurs inconvénients وهنا خصني نعتمد على لي دوني اللي انا عندي داكشي اللي انا تنعرفو. اشنا هي لانكونفينيون ديال الانرجي هيدروليك وشنا هي لانكونفينيون ديال الانرجي نيكليير. نبقاو في الانرجي هيدروليك لان لا بلي بارتي كنظن بان كاين دي زانكونفينيون ولكن دي زانكونفينيون شنو هما؟ هو لا غارتي ديال لي زوز سوبرفيسيال الندره ديال المياه السطحيه. المياه السطحيه قليله سيرتو كاع هادشي راه ديجا في 2009 فاش تكلموا على لي دوني هادو الوغ الا تكلمنا دابا راه تزادت الامور تعقدت لان كاين الندره كاين لا غارتي ديال لي زوز سوبرفيسيال بطبيعه الحال نيفو ديال لي باغاج اكسيتيرا لان من هنا كتجينا هاد لي زو باردون هاد الانرجي هيدروليك. دونك هذا بروبليم. بروبليم ديال الانرجي نيكليير شنو هو البروبليم؟ تكلمنا عليهم هما دوك لي ديشي نيكليير. هادوك لي ديشي فين شنو غنديروا لهم سيرتو لا دونجوروزيتي ديال هادوك لي ديشي نيكليير ولا ديوري دو في ديالهم اللي كتكون طويله وسيرتو الا داروا دي زاكسيدون او نيفو ديال هادوك لي رياكتور. هنا مشكل يعني هذوك المفاعلات النوويه الا وقعوا فيهم دي زاكسيدون راه هذا كيطرح لنا بروبليم. دونك هذه هي لا ريبونس ديال لا كيسيون نيميرو 3. Alors, deux énergies produisant moins de gaz à effet de serre, c'est l'énergie hydraulique et l'énergie nucléaire. Les inconvénients de l'énergie hydraulique, c'est la rareté des ressources hydriques superficielles suite au changement climatique. Donc, il y a la sécheresse causée par l'effet de serre. La sécheresse, السبب ديالها هو l'effet de serre puisqu'il a abouti au changement climatique. L'inconvénient de l'énergie nucléaire, problématique des déchets nucléaires, traitement des déchets, durée de vie des radioéléments extrêmement longue, et pollution radioactive et radiation particulièrement dangereuse en cas de catastrophe nucléaire. ou في هذه الكاتاستروف نيكليير كنتكلموا هنا بطبيعه الحال على هذوك لي زاكسيدون او نيفو ديال لي رياكتور بحال لوكا ديال تشيرنوبل اكسيتيرا. الوغ السلام عليكم ونتشوفوا مع اكزرسيس جديد ان شاء الله في فيديو جديد.